कौन आपण झील पटेइबाकू चाहुचंती पड़िशा घर सुंदरी भाउजको पटेइबाकू चाहुचंती ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करने चाहुचंती तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर इच्छा को पूरण करिबो। कारण आजिर एही भिडियोटी रे मु आपणको शिखेइबी बिना मंत्र तंत्र रे केवल गोटिए बरपत्र आउ गोटिए रसुण कुला साहाय्य झील पटेइबा पई वशीकरण विद्या नारी मोहिनी वशीकरण विद्या जार प्रयोग रे आपण सुंदरी सुंदरी झील को मुहूर्तक भितर पटेई पारिबे, पड़िशा घर सुंदरी भाउज को पटेई पारिबे, ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। एही वशीकरण करिबा पई आपनको कोनोसी प्रकार मंत्र तंत्र करिबाकू पड़िबनी किंबा किछि भी पैसा खर्च करिबाकू पड़िबनी। केवल गोटिए बरपत्र आनिबे आउ गोटिए रसुण कुला आनिबे। तापरे मु आपनको किछि प्रयोग विधि शिखेइबी, आपण सेही प्रयोग विधि को ठीक भाबरे करिदेबे, किछि भी भूल भाल करिबेनी। मु आपनको जेमिति शिखेइबी आपण ठीक सेही परि करिबे, तापरे देखिबे चमत्कार। ग्यारंटी देउची जेउ झियो आपनको भाव देउ नथिला, इग्नोर करुथिला, सी निजे आसी आपणक सहित कथा हब, आपणको भल पाउची बोली कहिबो। जेउ पड़िशा घर भाउज बा विवाहिता नारी को आपण राति दिन भाबुचंती, सीए निजे तुमको फोन करिबो, हाथ धरिकी घर को डाकिबो, जहा चाहिबे ताहा करिबो। एही वशीकरण एते शक्तिशाली कि एहार प्रयोग केबे भी खाली जाएनी। जी भी एहाकू प्रयोग करिछि 100% सफल होइछि। तेणु जदि आपण जेते चेष्टा करी मध्य झील पटेई पारुनाहांती, विवाहिता नारी को पटेई पारुनाहांती, तेबे मो कथा मानी आजी गोटिए बरपत्र आउ गोटिए रसुण कुला आनी एही वशीकरण करिकी देखंतु, तापर देखिबे किपरि से झील आपे आपे पटिजिबो। विवाहिता नारी हाथ धरिकी घर को डाकिबो, जहा चाहिबे ताहा करिबो, कोनोसी प्रकार बाधा देब नाही। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। जदि आपण केउ झील बा विवाहिता नारी को मने मने भल पाउचंती, किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनाहांती, ताकू निजर मन कथा कहिबाकू डरुचंती, आउ आपण चाहुचंती कि से झील निजे आसी आपणको भल पाउची बोली कहू, तेबे मात्र थरे मो कथा मानी गोटिए बरपत्र आउ गोटिए रसुण कुला आनी एही वशीकरण करिकी देखंतु, से झील आपे आपे पटिजिबो, आपणको प्रेम रे दीवानी होइजिबो। आपण ताकू जहा कहिबे जेमिति कहिबे सी करिबो। एही वशीकरण साहाय्य रे आपण वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइतिबा पुराना प्रेम को फेराई आनी पारिबे। सासु नणंद दियर भाउज काहाको भी निज बसरे करी ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। तेणु मोर आपण मानकु अनुरोध कि मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई आपण एही वशीकरण को प्रयोग करिबेनी। ठीक अछि, तेबे एही वशीकरण करिबा सबुठारु सहज। केउ भी पुओ बा झियो एही वशीकरण अति सहजरे करि पारिबे। निज प्रेम को पाइबा पई एही वशीकरण अति सहजरे करि पारिबे। एही वशीकरण करिबा पई आपनको कोनोसी प्रकार मंत्र तंत्र करिबा को पड़िबनी किंबा किछि भी पैसा खर्च करिबा को पड़िबनी। केवल गोटिए बरपत्र आउ गोटिए रसुण कुला साहाय्य रे आपण निज पसंदर सुंदरी झील को पटेई पारिबे। पड़िशा घर सुंदरी भाउज को निज बसरे करी ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। ठीक अछि, तेबे एही वशीकरण आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, एहार प्रयोग विधि कौन मु आपनको शिखेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि ठीक भाबरे शिखेइबी। जानिबा पई भिडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत पूरा ध्यान सहित देखिबे। अधारू छाड़िकी पळेइले आपण किछि भी बुझी पारिबेनी। परे कमेंट करिबे गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। तेणु भिडियोटी को पूरा ध्यान सहित शेष पर्यंत देखंतु, प्रयोग विधि को ठीक भाबरे बुझंतु, तापरे आपण वशीकरण करिबा पई जिबे। काहेकि ना एही वशीकरण को प्रयोग करी हजार हजार लोक माने लाभवान होइचंती। आशा छाड़ी देइथिबा लोक मध्य निज प्रेम को फेरी पाइछि। बिना मंत्र बिना तंत्र बिना किछि जिनिष खुआई पियाई आपण घरे बसी बसी एही वशीकरण करि पारिबे। ठीक अछि,
ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ କିପରି କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବିଧିଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ତାହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବଳ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିବେ। ଦିନ 3ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ବରପତ୍ର ଆଣିବେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରସୁଣ କୁଲା ଆଣିବେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିବେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଆସନ ପକାଇକି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସି ପଡ଼ିବେ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଡାକିବେନି। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ବରପତ୍ର ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ବରପତ୍ର ଉପରେ ସିନ୍ଦୁରର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଇ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ପାଖରେ ଆପଣ ନିଜର ନାମ ଲେଖିବେ। ସିନ୍ଦୁରରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ମିଶାଇ ଦେବେ। ଖଣ୍ଡିଏ କାଠିର ସାହାଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଡିଆସିଲି କାଠିର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅର ନାମ ଲେଖିବେ। ତା ପାଖରେ ନିଜର ନାମ ଲେଖିବେ। ନାମ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ରସୁଣ କୁଲା ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ରସୁଣ କୁଲାକୁ ବରପତ୍ର ଉପରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ ଆଉ ଏହିପରି କହିବେ। ଝିଅର ନାମ କହିବେ, ତାପରେ କହିବେ ହୁଂ ବସଂ। ମନେକର ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ନାମ ହେଉଛି ରୀତା। ଆପଣ ଏହିପରି କହିବେ, ରୀତା ହୁଂ ବସଂ, ରୀତା ହୁଂ ବସଂ। ଏହିପରି ଆପଣ 21 ଥର କହିବେ। 21 ଥର କହିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ବରପତ୍ର ଆଉ ରସୁଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ତାକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଏକ ସୁନସାନ ଜାଗାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମାଟି ଖୋଳିକି ପୋତି ଦେଇକି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ପୋତିବା ସମୟରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଡାକିବେନି। ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେଉଁ ଝିଅ ପଟୁନଥିଲା ସେ ଝିଅ ଆପେ ଆପେ ପଟିଯିବ। ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜ ହାତ ଧରିକି ଘରକୁ ଡାକିବ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।